Dobar dan, dobrodošli na moj kanal Domaćinski s Markom. Evo, nalazimo se na terasi gdje ću vam pokazati ono meso koje sam usolio i koje je ostojalo 23 dana. Nisam imao vremena ranije da to uradim, da ga odsolim. Sad danas je došao taj dan, međutim pre par dana je bilo baš toplo za decembar mesec, 22. 3. 4. bilo je oko 15 stepeni i onda me bilo strah da ga odsoljavam zbog više temperature koja je van proseka za decembar mesec. Evo, pogledajte kako to izgleda. Ja sam to prebacio. Ovo je slanina koju sam usolio. Ovo su pečenice, ispod su dole 4 vrata od kojih ću praviti buđole ili dimljeni suvi vrat. Tu imam ispod dole i koske od pečenice i vrata, tako da ono, evo pogledajte kakva je pečenica, to je san snova. Pogledajte kako izgleda to. Sada ću naliti hladnu vodu u ovo i držat ću 21 sat, možda i duže, s tim što ću za tih 21 sat, sada je 2:30, taman dok sutra dođem s posla, to će biti tako neko vreme, to će biti 24 sata. S tim što ću ja večeras negde oko 10-11 sati prosuti ovu vodu što sad nalivam, doliti novu hladnu vodu i ono će odstojati do sutra, do 3 sata. Sutra ću uzeti i svaki komad lepo oprati i strljati rukom pod hladnom vodom, provlačiti kanap i kačiti u pušnicu da se, što kažu, okaplje. Pa se onda vidimo u narednom videu. Pozdrav!